Inda ni yawadahan hi Joseph an i Arimatea, an imme awadan Pilatu ot ibagana ta inaalan nan adol Jesus. Tehiyay ohah na dan kimulog i Jesus, muagena impain nila te tumakot hinadan ibadan Hudyo. Taon inyabulot Pilatu ot inaalan nan adol Jesus. Yani iya hi Nicodemus an inodnana han ay pulbus an mapmaphod di honghong na an nun uddum nan mira ya alos an 34 di kilo. Hituen hi Nicodemus din eni hapit i Jesus ihan nahdom. Tahidin inaladanan adol Jesus ot haadan danan linen an luput idien pabanglu, ot ahida iputiput hi adol Jesus tehidiyay pangat dan Hudyo. Yahidi elen nan nangipataan dan Jesus an awadan dinatanuman hibongbongaan, yawahdihan paapyan lubo an maidni hanilubo hidi. Tahidi eda nangilubuan, tenihaggon yatuen madatangan nan habadun tungo. Taon hiyah mun awiwiit idiyen na mangulun algon diyen Domingo, ot umehmeri Magdalene hinanway nilubuan Jesus. Muhidin ni datong yatinigonan naan nan ongal an batu an tungab nan lubuan. Amun tinagtag an mumbangad an emangibaga i Peter, yanan ohan pinpinhod Jesus an alyonay. Maid mahdi, tinaladay adong nanapapu tauh nan lubuan, ot tuwan nindi nangyayanda. Ot umeda Peter idiyen ohan itutuduan Jesus hi awadan nan nilubuan Jesus, an numpudugdan dua, yana mangulun dimmatong hidiyen aduan Peter. Muagya hinunggop teo na indungo yatinigo na an amuna nan linen an niputiput ni i Jesus an wahdi. Muhidin dimmatong hi Peter ot inayunan hunggop hinanlubuan, yatinigo na damdaman amuna nan linen an niputiput hi adol ni Jesus an wahdi. Yanan luput an nilibut hi ulo na, yawahdin nakupin munihiwen ni haad. Tanitnud nan aduan Peter an hinunggop tahidin tinigo na, yapatiyo na an namahuan hi Jesus. Handi ageda na awatan nan impitudo apo Dios hidin nadne an hi Jesus ya mamahuan. Tahidin tinigo da an at hidina at umanamut da. Muhimeri Magdalene yawahdin kumkumgah nan way panton di lubuan Jesus. Muhidin nun yuong taidongo na dalom nan lubu. Yatinigo na handuan anghel an nun lubong dah pulau. An inumbun di ohah hinan nangiuluan ni Jesus yanan ohah uyadana. Ya alyon dan meridi. Nganun akumkumga. Ya alyonay. Utay ni eday adonan apapu, ya gemi inilaon idanay nangyayanda. Muhidin nun ligu yawahdi Jesus an timmadog. Muagena ni imatunan hiyon hiyahi Jesus. Ya alyon Jesus ihiyay. Tanganun akumkumga, undan ngan neha maom. Yahay wahanom nom Mary, ya alyona on hiyanam mumpapto idiyen na tanuman hibongbungaan ta alyonay. Ibagambahan ni one ay nangan, hitunan adol Jesus. Yain tudum di nangyayam tae alan. Ya alyon Jesus ihiyay. Mary, Tanun ligu hi Mary ya immatuna na mohpe Jesus tehay hapit na. Ya alyonay. Raboni! Ay ibalinan diyen hapit yamun tutudu. Ya alyon Jesus ihiyay. adim idon ihaon tageya ni numbangad hi awadan ama. Muume atem ibagah nadan itutudwa an mumbangada i Apo Dios an hi ama. Ya taon onda yu, yahiyanan Dios an dayawon yu, yahi amayu. Ot umehmeri Magdalene hi awadan nadan itutuduan Jesus ot alyonay. Tinigo nan apu tao. Ot ibaganan dida an namin nadan imbagan Jesus.